Guys, mahilig din ba yung anak nyo sa mga ice cream, guys? So, ano pang inaantay nyo, guys? I-try nyo na to yung recipe natin, guys, na gamit ang Graham crust. Gawin nyo lang to, guys. Condensed milk, all-purpose cream, at mango, small dice ng mango, guys. Pag halo-haloin nyo lang, ilagay nyo yung Graham crust. So, tansyain nyo lang, guys. Depende kung gaano kalaki yung lagayan nyo para sa inyong homemade popsicle. So, ayan guys, pag nahalo-halo na yan guys, ready nyo na rin yung molding nyo. So, na maliit lang yung molding ko, kaya maliit lang din yung nagamit ko. So, ayan guys, i-chill nyo lang siya ng overnight. Talagang guys, as in, masarap siya, super. So, hindi nyo na kailangan pang bumili sa labas ng mga ice cream, popsicles. At dito pa lang guys, mag-i-enjoy na sa sarap yung anak nyo. At napakagandang banding din kasama yung mga kids nyo. So, ano pang inaantay nyo guys? Try nyo na yung Graham popsicle natin.